Good afternoon, dear student. ମୁଁ ଆଲୋକନାଥ ବେହେରା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ାର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବହିର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେରି ନକରି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ସହାୟତା ବିନା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଢିଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, କିନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥାଉ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ତାପରେ ଆଲୁ, ବାଇଗଣ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ଜୀବାଳି କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ? ବୃହତ୍ ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହକୁ ଜୀବାଳି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବାଳି ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏମାନେ ମିଶିକି ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନେ ମିଶି ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏହି ପରିସଂସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି କାହିଁକି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ତୀବ୍ର ବେଗରେ ତାହା ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର 1952 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବେଶର ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ତାହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ବନ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଜଙ୍ଗଲର ଉପାଦେୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ, ଏହି ଜାତୀୟ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ଏହାର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୁନଃ ବନୀକରଣ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ? ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପୁନଃ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ପୁନଃ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ପୁଣି ଥରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପୁନଃ ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହିମାଳୟରେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତାପର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ଆମର ପାଦ ଦେଶରେ ଉତ୍ତାପ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, 1000ରୁ 2000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଆର୍ଦ୍ର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି, ତା ଉପରକୁ ଗଲେ 1500ରୁ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ସରଳବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ, ତାପରେ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଆଲପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ହିମରେଖା ଉପରକୁ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ହିମରେଖା କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ବରଫ ହିମାଳୟର ତଳେ ନ ରହି ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମେ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ନେବା, ତ ଏଇ ଉପରେ ବରଫ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ହିମରେଖା। ତ ଏଇ ହିମରେଖା ଉପରକୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଓ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ଏହି ଅରଣ୍ୟର ଗଛ ଗୁଡିକ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚିର କହିଲେ ସବୁଦିନ, ହରିତ କହିଲେ ଚିର କହିଲେ ବର୍ଷ ସାରା, ହରିତ କହିଲେ ସବୁଜ। ତ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ଗଛ ଗୁଡିକ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। 6ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ,
सेहिथिपाई एई पर्णमोची अरण्य एक निर्दिष्ट समय पत्रझड़ा देउथिबारु ताकू मौसुमी अरण्य बोली कुहा जाय। एठारे वृष्टिपातर परिमाण 70 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर मध्यरे होय। तापरे सुंदर वन और क्षुद्र सुंदर वन। प्रथमे सुंदर वन को देखिबा। गंगा नदीर त्रिकोण भूमि अंतर्गत जुआरिया अरण्य को सुंदर वन कुहा जाय। तापरे क्षुद्र सुंदर वन होछि महानदी और ब्राह्मणी नदी मुहाणरे देखा जाउथिबा हेंताल वन को क्षुद्र सुंदर वन कुहा जाय। तो आमर सुंदर वनर यार आकार विस्तृति और परिमाण अपेक्षाकृत अधिक। तापरे क्षुद्र सुंदर वन होछि यार आकार विस्तृति और परिमाण अपेक्षाकृत कम। तापरे सुंदर वनरे यार मुख्य उद्भिद हैला सुंदरी गछ एवं क्षुद्र सुंदर वनर मुख्य उद्भिद हैला हेंताल गछ। तापरे शाल जातीय पर्णमोची अरण्य और मिश्रित पर्णमोची अरण्य। शाल जातीय पर्णमोची अरण्य रे एथिरे अधिक संख्यक शाल गछ देखा जाय। तापरे मिश्रित पर्णमोची अरण्य रे शाल गछ सहित असन कुरुम सागवान पियाशाल इत्यादि गछ देखा जाय। तापरे शाल जातीय पर्णमोची अरण्य एहा तेल नदीर पूर्वरे ब्राह्मणी नदीर उत्तर और उत्तर पूर्वरे तापरे साबरी नदी अवबाहिका देखा जाय। अवबाहिका कहले जेउ अंचल मुख्य नदी एवं तार उपनदी को जल जोगाई थाए सेही अंचल को अवबाहिका कहा जाय। तापरे मिश्रित पर्णमोची अरण्य यह केन्दुझर देवगढ़ सुवर्णपुर फुलबाणी आठमल्लिक इत्यादि अंचल रे देखा जाय। आमे शाल जातीय पर्णमोची अरण्यर काठ को गृह निर्माण एवं विभिन्न काष्ठ उपकरण पाई व्यवहृत करिथाउ। माने घरे विभिन्न प्रकार फर्निचर तयारी पाई मध्ये हमें ताकू व्यवहार करिथाउ। तापरे मिश्रित पर्णमोची अरण्य काठ को आमे जालेनी हिसाब रे ताकू व्यवहार करिथाउ और अन्यान्य कार्य पाई एही जंगलर संगृहीत काठ को आमे व्यवहार करि। तापरे सामाजिक वनीकरण और कृषि क्षेत्रीय वनीकरण। सामाजिक वनीकरण कहले ग्राम और शहर रे थिबा व्यवहार अनुपयोगी जमी रे वृक्षरोपण करी जंगल वृद्धि करने को सामाजिक वनीकरण कहा जाए। और कृषि क्षेत्रीय वनीकरण कृषि क्षेत्रीय वनीकरण योजना माध्यम रे चाष जमीर हिर गुड़िक वृक्षरोपण करी जंगल वृद्धि करा जाउछि। एटा चाष जमी हैला एटा गोटे चाष जमी हैला ए मध्यवर्ती अंचल जो अछि एटा कहा जाय हिर। तो एथिरे वृक्षरोपण करी जंगल वृद्धि करने को कृषि क्षेत्रीय वनीकरण कहा जाए। भौगोलिक कारण दर्शाओ। ये पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिद कहीं देखा जाए। ये पृथ्वीर विभिन्न स्थान जलवायु भिन्न भिन्न। एक स्थान रे भूचाबच गडाणिया कोठरे समतल भूमि अछि कोठरे पार्वत्य भूमि अछि आ केतेक अंचल विभिन्न प्रकार मृत्तिका देखा जाउछि। सेहिति पई विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार उद्भिद एवं प्राणी देखा जांती। एही कारण जोगु एक निर्दिष्ट अंचल रे निर्दिष्ट प्रकार प्राणी देखा जांती। पृथ्वीर केतेक स्थान रे घंच जंगल और केतेक स्थान रे कंटा बुदालिया गछ देखा जाए। वृक्ष बंचिबा पई जल निहाती आवश्यक। माने जल बिना वृक्ष बंची पारिबो नाही। किंतु वृष्टिपातर परिमाण विभिन्न स्थान रे विभिन्न ऋतु रे भिन्न भिन्न होइथाय। जेउ स्थान गुडीक रे वृष्टिपातर परिमाण अधिक होए बा वर्षा अधिक होए सेठारे घंच जंगल देखा जाए एवं जेउ स्थान रे अल्प वृष्टिपात होइथाय जलर अभाव जोगु सेठारे गछ भल भाव रे बढ़ी पारे नाही एवं सेठारे कंटा एवं बुदालिया गछ देखा जाए। तापरे संतुलित पारिस्थितिक तत्व नष्ट करिबारे मनुष्यर मुख्य भूमिका रही। मनुष्य हेउछि परिसंस्थार एक अंश विशेष। सेहिति पाई से निजर आवश्यकता पूर्ण पाई उद्भिद और प्राणी मानक उपर निर्भर करुथाय। मनुष द्वारा हेउथिबा उद्भिद क्षय और पशु हत्या द्वारा आमर संतुलित पारिस्थितिक नष्ट होइथाय। तापरे विषुव रेखा निकटवर्ती अंचल रे घन जंगल देखा जाए। बीज अंकुरित हेबा पई बढ़िया पई खाद्य प्रस्तुति पई आलोक एवं उत्ताप आवश्यक एवं विषुव रेखा निकटवर्ती अंचल रे तापमात्रा अधिक होइथिबारु सेठारे घंच जंगल देखा जाए। तापरे संक्षिप्त टिप्पणी आमर प्रथमे देखिबा जुआरिया अरण्य। जुआरिया अरण्य केउ स्थान रे देखा जाए। जुआरिया अरण्य क्रांतीय अंचलर समुद्र उपकूलवर्ती त्रिकोण भूमि गुड़िकरे नदी मुहाण रे देखा जाए। एथरे तीनोटी जिनिस हमर जानिबार अछि। गोटेला क्रांतीय अंचल गोटेला समुद्र उपकूलवर्ती त्रिकोण भूमि आ गोटेला नदी मुहाण। तो प्रथमे देखिबा क्रांतीय अंचल। एटा पृथ्वी ताकु समान दुई भाग रे विभक्त करिछि हमर जो विषुव रेखा। ए विषुव रेखार पाखापाखी अंचल को कहा जाए क्रांतीय मंडल। तापरे समुद्र उपकूलवर्ती
त्रिकोण भूमि एटा समुद्र जेतेबेले नदी आसी थाए आम समुद्र रे मिसिबा पई सेतेबेले से विभिन्न शाखा नदी रे विभक्त होई थाए एवं समुद्र रे आसी मिसी थाए तो एटा विभिन्न शाखा नदी बाहरी छी एटा नदी आसी एटा समुद्र तो एठारे जो त्रिभुज आकृतिर जो भूमि देखि पारुछ जो स्थल भाग रही यहाँ कहा जाए त्रिकोण भूमि ता सहित नदी मुहान नदी आसिक एटा मिसी समुद्र रे एई जगह रे गोटे मिसी एई जगह रे गोटे मिसी एई जगह रे मिसी एटा नदी मुहान एटा त्रिकोण भूमि आ एटा हला विषुवरेखा निकटवर्ती अंचलटा होची हमर क्रांतीय अंचल एठारे एक निर्दिष्ट प्रकार वृक्षर अरण्य सृष्टि हुए आ एही अरण्य रे रहिछि सुंदरी वृक्ष एवं हेंताल वृक्ष गंगा नदीर त्रिकोण भूमि रे देखा जाउथिबा जुआरिया अरण्य को सुंदर वन कहा जाए एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा दृष्टि रु जे हमर गंगा नदीर त्रिकोण भूमि रे देखा जाउथिबा जुआरिया अरण्य को सुंदर वन कहा जाए भारतर पश्चिम उपकूलर ओसार कम किंतु गभीरता अपेक्षाकृत अधिक सेठारे जुआरिया अरण्य देखा जाए नहीं ओडिशार महानदी और ब्राह्मणी नदी मुहान रे थिबा जुआरिया अरण्य को हेंताल वन कहा जाए एटा बहुत इंपोर्टेंट यहाकू क्षुद्र सुंदर वन भाव में परिचित क्षुद्र सुंदर वन कहा जाए आ एही अरण्य रे कोन वृक्ष रही देख हेंताल रही केरिया रही पीतमारी गुआ शिशुमार तुंडा गरबा आदि लुणा वृक्ष देखा जाए तापर चिरहरित अरण्य चिरहरित कले वर्ष सारा सबुज पत्र द्वारा आच्छादित हो रही अरण्य को चिरहरित अरण्य कहा जाए ता सहित 200 सेंटीमीटर अधिक वृष्टिपात होथिबो सेठारे थिबा गछ गुड़िक उच्चता 60 मीटर रु अधिक होइथाय अनुकूल परिवेश हेतु एठारे घंच जंगल देखा जाए और एही अरण्य हमर हिमालय पर्वतमालार पाददेश रे तापरे उत्तर पूर्व भारतर पार्वत्यांचल रे पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व रे एवं अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे देखा जाए माने हिमालय पर्वतमालार पाददेश रे तापरे पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व रे तापरे उत्तर पूर्व भारतर जो पार्वत्य अंचल उत्तर पूर्व जो राज्य गुड़िक अच्छे तार पार्वत्य अंचल एवं अंडमान निकोबर द्वीपपुंज यही स्थान में आमर चिरहरित अरण्य देखा मिली आल्पीय अरण्य समुद्र पतन ठारू 3000 मीटर उच्चरे नातिशीतोष्ण अरण्य और तृणभूमि क्रमशः ह्रास पाई थाए एवं आल्पीय उद्भिद अधिक परिमाण में देखा मिले एथि रही सिल्वर फर जुनिपर पाइन और बाट प्रभृति वृक्ष देखा जाए उद्भिदर वृद्धि पाई दायी होइथिबा कारण गुड़िक लेख क्यों कारण अछि उद्भिद वृद्धि प्रथम कारण है जलवायु से आलोक उत्ताप एवं वृष्टिपात आसी थाए तापरे भू उच्चाबच्च तापरे मृत्तिका प्रथमे देखिबा जलवायु आलोक और उत्ताप बीज अंकुरित हेबा पाई बढ़िबा पाई खाद्य प्रस्तुति करिबा पाई आलोक एवं उत्ताप आवश्यक जदि जे कोनोसी स्थान रे तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस रु कम रहिला सेठारे वृक्ष बढ़ी पारे नाही हिमालय पाददेश और दाक्षिणात्यर पर्वत गुड़िकर पाददेश अधिक उत्ताप हेतु सेठारे क्रांतीय उद्भिद देखा जाए अधिक उच्चतारे तापमात्रा ह्रास पाउथिबारु सेठारे उपक्रांतीय और ताठारु अधिक उच्चतारे नातिशीतोष्णीय और पाइन जातीय उद्भिद देखा जाए विषुव रेखा निकटरे अधिक उत्ताप हेतु सेठारे घंच अरण्य देखा जाए सेठारे उत्ताप बेसी ता सहित वातावरण गुड़िक मध्य सृष्टि होइଥାଏ सेहिपाई वर्षा बेसी होइଥାଏ सेहिपाई अरण्य देखा जाए तापरे वृष्टिपात वृक्ष बंचिबा पाई जल निहाती आवश्यक आमर समग्र भारत दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एवं उत्तर पूर्व मौसुमी वायु वृष्टि पाई थाए किंतु वृष्टिपात परिमाण विभिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न होइଥାଏ जेउ स्थान रे अधिक वर्षा हैला बा अधिक वृष्टिपात हैला सेठारे घंच जंगल सृष्टि हैला एवं जेउठारे कम वृष्टिपात हैला सेठारे कंटा एवं बुदाड़िया गछ देखा जाए आमर भूमि रूप प्राकृतिक उद्भिद को नियंत्रण करिथाए एटा गोटे इम्पोर्टेंट पार्वत्य अंचल रे विभिन्न अरण्य और तृणभूमि देखा जाउथिया बेले आमर समतल भूमि रे साधारणतः कृषि कार्य होई तापरे मृत्तिका विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार मृत्तिका देखा जाए सेहिति पई विभिन्न प्रकार उद्भिद देखा जाए जेपरि कि मरुभूमिर बालुका माटी रे कंटा जातीय गुल्म त्रिकोण भूमि रे आर्द्र और उर्वर माटी रे जुआरिया अरण्य और उपकूलीय अरण्य देखा जाए तापरे प्राकृतिक उद्भिदर क्षय घटुछि काहेकि क्षय जनसंख्या वृद्धि हेबा संगे संगे मनुष्यर आवश्यकता भी दिन को दिन बढ़िबारे लागि एति पई अनेक गुटे कारण अछि जोथि पई प्राकृतिक उद्भिद क्षय घटुछि प्रथमे शिल्पर विकास मनुष्यर जेतु आवश्यकता बढ़ी चलीछि सेहि पई कल कारखानार मात्रा मध्ये दिन को दिन बढ़िबारे लागि सेहि पई अरण्य को काटी सफा करिकी सेठारे कल कारखाना बसा जाउछि ता सहित मनुष्य रहिबा पाई शहर और नगर स्थापन बसति स्थापन पाई शहर तैयारी करागला ता सहित खनिज द्रव्यर उत्तोलन
ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ତାପରେ ବନାଗ୍ନି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନାଗ୍ନି ଯୋଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଯୋଉ ପଡୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଜାଳେଣୀ ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅରଣ୍ୟରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଷୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗେ। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଅରଣ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଥାଏ ଦେଖ। ଅରଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଯୋଗାଏ। ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ବାଧା ଦିଏ। ମାନେ ମୃତ୍ତିକାର ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଚେର ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଜାବୁଡି କରି ଧରେ। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ବଢାଇଥାଏ। ପବନର ଯୋଉ ବେଗକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ ଯୋଉ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଥାଏ ତାକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠିଛି। ଅରଣ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଗଢି ଉଠିଛି ଯେପରିକି ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ କାଠରୁ ଦିଆସିଲି ଓ ଘରର ଉପକରଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ସବାଇ ଘାସ ମହୁ ରବର ଝୁଣା ମହୁଲ ଲାଖ ରେଶମ ଏହି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓଡିଶା ଜଙ୍ଗଲରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓ ଶାଳମଞ୍ଜି ମିଳେ। ଅରଣ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହାର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ। ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କ୍ଷୟ ଘଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର 1952 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶର ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉ। ତା ସହିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମିର ହିଡ଼ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ତାପରେ ଜନସଚେତନତା। ଜଙ୍ଗଲରେ କିପରି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ସେଥିପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ। ତାପରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଆମର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଏ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର। ତାପରେ ପୁନଃବନୀକରଣ ଯୋଜନା। ପୁନଃବନୀକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ତାକୁ ପୁନଃବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଣିଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଭାରତରେ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତରେ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए टा ऑप्शन ए ऑप्शन बी तापरे प्राकृतिक उद्भिद को डैश नियंत्रण करिथाए। ऑप्शन ए मृत्तिका ऑप्शन बी जलवायु ऑप्शन सी भूमिरूप ऑप्शन डी होछि जल। प्राकृतिक उद्भिद को डैश नियंत्रण करिथाए। जलवायु 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 नुहे जलवायु जलवायु ऑप्शन बी जलवायु जलवायु ऑप्शन बी जलवायु ऑप्शन बी ऑप्शन बी उत्तर नुहे जलवायु ऑप्शन बी ऑप्शन बी ठीक उत्तर कहे पई चेष्टा करो। प्राकृतिक ऑप्शन सी भूमिरूप भूमिरूप ऑप्शन सी भूमिरूप भूमिरूप ठीक उत्तर। तापर 3 नंबर होछि मरुभूमिर बालुका माटी रे डैश गुल्म देखा जाए। ऑप्शन ए कंटा जातीय ऑप्शन बी चौड़ा पत्र विशिष्ट ऑप्शन सी मुनिया पत्र विशिष्ट ऑप्शन डी बुदालिया। मरुभूमिर बालुका माटी रे डैश गुल्म देखा जाए। ऑप्शन ए कंटा जातीय ऑप्शन ए कंटा जातीय ठीक उत्तर। ऑप्शन ए कंटा जातीय। तापरे क्रांतीय चिरहरित अरण्य देखा जाउथिबा स्थान रे वृष्टिपातर परिमाण 10 सेंटीमीटर होइथाए।
କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ଏ 100 ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅପସନ ବି 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ ସି 70 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍, ଅପସନ ଡି 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଠିକ ଉତ୍ତର। 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ 1.5 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। 5 ରୁ 6 ତାପରେ 6 ରୁ 8 ସପ୍ତାହ 6 ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ଠିକ ଉତ୍ତର। 6 ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ତାପରେ ସମୁଦ୍ର 6 ରୁ 8 ପତନରୁ ସପ୍ତାହ। 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଆଲପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଆଲପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଏ 3000 ମିଟର, ଅପସନ ବି 1500, ଅପସନ ଡି ହେଲା 1000 କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କୋଉ ଅପସନଟା ରାଇଟ୍ ହବ? ସମୁଦ୍ର ପତନର 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଆଲପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଏ ଅପସନ ଏ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ଏ ଅପସନ ଏ ଠିକ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 10 ମସିହାରେ ବୃହତ ସୁନାମି ଚେନ୍ନାଇ ଓ କନ୍ୟାକୁମାରୀର କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା, ବଡ ସୁନାମିଟେ। 2004 ମସିହାରେ 2001, 2005, 2004 ଆଉ 2000। ଅପସନ ସି ଅପସନ ସି 2004। 2005 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, ହିମରେଖାର ଉପରକୁ ଡ୍ୟାଶ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଏ ଶାକ, ଅପସନ ବି ରାଜୁଡା, ଅପସନ ସି ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପସନ ଡି ତୁନ୍ଦ୍ରା। ହିମରେଖାର ଉପରକୁ ଡ୍ୟାଶ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ହିମରେଖାର କୋଉଟା? ଅପସନ ସି ସୁନ୍ଦର କିଏ କହିଲା ତୁନ୍ଦ୍ରା କହିକି? ଠିକ ଉତ୍ତର, ସେଇଟାର ଆନ୍ସର ହବ ତୁନ୍ଦ୍ରା। ତାପରେ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଏ 6 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ବି 7 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ବି 7 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ସି 5 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ଡି 4 ପ୍ରକାର। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। 5 ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଡ୍ୟାଶ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପସନ ବି ହେନ୍ତାଳ, ଅପସନ ସି ବାବୁଲ, ଅପସନ ଡି ଶାଗୁଆନ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଡ୍ୟାଶ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଡ୍ୟାଶ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ ଏ 1952, ଅପସନ ବି 1974, ଅପସନ ସି 1950, ଅପସନ ଡି 2004। ହଁ 1952 ଠିକ ଉତ୍ତର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଓଡିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଏ 4 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ବି 5 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ସି 6 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ଡି 7। ଓଡିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଏ 4 ପ୍ରକାର ଠିକ ଉତ୍ତର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଓଡିଶାର ହେନ୍ତାଳ ବନକୁ ଡ୍ୟାଶ ବନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ବନ, ଅପସନ ବି ମିଶ୍ରିତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ବନ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ବନ ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଚାଷ ଜମିର ହିଡ଼ ଗୁଡିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ, ବି ପୁନଃବନୀକରଣ, ଅପସନ ସି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ, ଅପସନ ଡି ଜାତୀୟ ବନୀକରଣ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ ଠିକ ଉତ୍ତର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖି ରଖ। ହିମାଳୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ନୋଟ କରିକି ତୁମର କ୍ଲାସ ଟିଚର ଯିଏ ଭୂଗୋଳ ପଢାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିବ।